समस्त को स्वागत आम यूट्यूब चैनल ऑल टेस्ट ओडिया को। आज आम देखा ओडिया साहित्यर सारस्वत सम्मान और पुरस्कार। तो प्रथम देखा ज्ञानपीठ पुरस्कार। आमर ओडिया साहित्य सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार लाभ करते गोपीनाथ महांती माटीमटाल उपन्यास 1973 मसीह। आम ओडिया साहित्य 4 जन ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई। सेगुटी कहले गोपीनाथ महांती, सचिदानंद राउतराय, सीताकांत महापात्र, प्रतिभा राय। तो गोपीनाथ महांती माटीमटाल उपन्यास 1973 मसीह ज्ञानपीठ पुरस्कार लाभ कर। सचिदानंद राउतराय सामग्रिक कृति 1986 मसीह ज्ञानपीठ पुरस्कार लाभ कर। सीताकांत महापात्र तांकर सामग्रिक कृति 1993 मसीह ज्ञानपीठ पुरस्कार लाभ कर। प्रतिभा राय तांकर सामग्रिक कृति 2011 मसीह ज्ञानपीठ पुरस्कार लाभ कर सम्मानित होती। परवर्ती देखा मृत्युदेवी पुरस्कार। मृत्युदेवी पुरस्कार प्रतिभा राय जाज्ञासिनी उपन्यास 1991 मसीह पाई। हरप्रसाद दास वंश कविता 2012 मसीह मृत्युदेवी पुरस्कार लाभ कर। सरस्वती पुरस्कार रमाकांत रथ श्रीराधा जहाँकि दीर्घ कविता 1992 मसीह पाई सरस्वती पुरस्कार। मनोज दास तांकर अमृत फल उपन्यास 2000 मसीह सरस्वती पुरस्कार लाभ कर। जगन्नाथ प्रसाद दास परिक्रमा कविता 2006 मसीह सरस्वती पुरस्कार लाभ कर। साहित्य अकादमी पुरस्कार ओडिया भाषा साहित्य या केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार में कहुए। गोपीनाथ महांती अमृत संतान उपन्यास 1955 मसीह केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार पाई। कान्हूचरण महांती का उपन्यास 1958 मसीह केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार पाई। गोदावरी मिश्र तांकर आत्मजीवनी अर्ध शताब्दी ओडिशा और तहिरे मो स्थान आत्मजीवनी 1961 मसीह केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार लाभ कर। सचिदानंद राउतराय कविता 1962 कविता 1963 मसीह केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार पाई। नीलकंठ दास तांकर आत्मजीवनी ना होची आत्मजीवनी से 1964 मसीह केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार पाई। वैकुंठनाथ पट्टनायक तांकर उत्तरायण कविता 1965 मसीह केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार पाई। गोदावीर महापात्र पंका और सीधा कविता 1966 मसीह केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार लाभ कर। सूर्यनारायण दास ओडिया साहित्यर इतिहास जहाँकि गोटे इतिहास बा साहित्य इतिहास पुस्तक से 1967 मसीह पुरस्कार लाभ कर। सुरेंद्र महांती तांकर उपन्यास नीलशैल से 1969 मसीह केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार पाई। विनोद चंद्र नायक सरीसृप कविता 1970 मसीह केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार लाभ कर। मनोरंजन दास अरण्य फसल नाटक 1971 मसीह केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार लाभ कर।
मनोज दास तांकर गल्प मनोज दास कथा और कहानी से 1972 मसीह केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ कर। गुरुप्रसाद महांती समुद्र स्नान कविता 1973 मसीह केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ कर। सीताकांत महापात्र शब्दर आकाश कविता 1974 मसीह केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ कर। राधामोहन गडनायक सूर्य और अंधाकार कविता 1975 मसीह केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ कर। किशोरी चरण दास ठाकुर घर गल्प 1976 मसीह केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ कर। कालीचरण पट्टनायक तांकर आत्मजीवनी कुंभार चक 1977 मसीह से केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करथिले। रमाकांत रथ तांकर कविता सप्तम ऋतु से 1978 मसीह केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ कर। कुंजबिहारी दास तांकर आत्मजीवनी मो कहानी से 1979 मसीह केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ कर। अनंत पट्टनायक तांकर कविता अवांतर से 1980 केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ कर। अखिल मोहन पट्टनायक तांकर गल्प ओ अंधगली से 1981 मसीह केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करथिले। गोपाल छोटराय तांकर हास्यरसर नाटक एकांकिका 1982 मसीह से केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करथिले। हरेकृष्ण महाताब गाँ मजलिस भाग तृतीय 1983 मसीह से केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। यह एक प्रबंध। महापात्र नीलमणि साहू अभिशप्त गंधर्व गल्प 1984 मसीह केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करथिले। राजेंद्र किशोर पंडा शैलकल्प कविता 1985 मसीह केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करथिले। सौभाग्य कुमार मिश्र दोषुपूर्णा कविता 1986 मसीह केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करछि। नित्यानंद महापात्र घरडीह उपन्यास 1987 मसीह केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करछि। सुरेंद्री बारिक आकाशपुर निबिड़ कविता 1988 मसीह केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करछि। भानुजी राव नई आरपारी कविता 1999 केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करछि। बीणापाणी महांती तांकर गल्प पाट देई 1990 मसीह केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करछन्ति। जगन्नाथ प्रसाद दास आह्निक कविता 1991 मसीह केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करछन्ति। रवि पट्टनायक विचित्र पूर्णा गल्प 1992 मसीह केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करछन्ति। शांतनु कुमार आचार्य चलंती ठाकुर गल्प 1993 मसीह केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करछन्ति। गुरुचरण पट्टनायक जगत दर्शन जगन्नाथ यह एक सांस्कृतिक आलोचना एथि से 1994 मसीह
କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। କବୀନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଗାତା କାବ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଗଙ୍ଗାଧର ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ 1995 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ମୋ ଜୀବନର ସଂଗ୍ରାମ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପାଇଁ 1996 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ରାତି ଗଳ୍ପ ପାଇଁ 1997 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ବିଶ୍ୱକୁ କାବ୍ୟାଖ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ 1998 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ ଗର୍ଭଗୃହ କବିତା ପାଇଁ 1999 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ 2000 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ ତନ୍ମୟ ଧୂଲି କବିତା ପାଇଁ 2001 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷ ଜୀବନୀ ପାଇଁ 2002 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ମହାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନୋତ ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ 2003 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭାଗବତ ଗୀତା ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଇଁ 2004 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଗୋପପୁର ଗଳ୍ପ ପାଇଁ 2005 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବଂଶୀଧର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୌରୋଦୟ କବିତା ପାଇଁ 2006 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଦୀପକ ମିଶ୍ର ସୁଖ ସଂହିତା କବିତା ପାଇଁ 2007 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଅସରନ୍ତି ଅଣସର କବିତା ପାଇଁ 2008 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଫନି ମହାନ୍ତି ମୃଗୟା କବିତା ପାଇଁ 2009 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀବନର ଚଲାପଥେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପାଇଁ 2010 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। କଳ୍ପନା କୁମାରୀ ଦେବୀ ଅଚିହ୍ନା ବାସଭୂମି ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ 2011 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଗୌରହରି ଦାସ କଣ୍ଟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଏହା ଏକ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ଏହା ପାଇଁ ସେ 2012 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ମିଶ୍ର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ନାଟକ ପାଇଁ 2013 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ରଥ ବିପୁଲ ଦିଗନ୍ତ କବିତା ପାଇଁ 2014 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ମହିଷାସୁରର ମୁହଁ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ 2015 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପାରମିତା ଶତପଥୀ ପ୍ରାପ୍ତି ଗଳ୍ପ ପାଇଁ 2016 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଗାୟତ୍ରୀ ସରାଫ ଇଟା ଭାଟିର ଶିଳ୍ପୀ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ 2017 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଦାଶରଥୀ ଦାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁରୁଣା ଭାବନା ନୂଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଇଁ 2018 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତରୁଣୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଭାସ୍ୱତୀ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ 2019 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଯଶୋଦାଧରା ମିଶ୍ର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଘର ଗଳ୍ପ ପାଇଁ 2020 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ହୃଷିକେଶ ମଲ୍ଲିକ ସରିଯାଇଥିବା ଅପେରା କବିତା ପାଇଁ 2021 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଥିଲା ଆଜିର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ମୂର୍ତ୍ତିଦେବୀ ପୁରସ୍କାର, ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିବା କେତେକ ଲେଖକ ଲେଖିକାଙ୍କର ନାମ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।